तिनसुकिया में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक नवजात बच्ची को अवैध रूप से एक दंपति को सौंप दिया गया। 13 जुलाई को मार्गेरिटा अस्पताल में एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह बिना छुट्टी लिए अस्पताल से फरार हो गई। 23 जुलाई को वही बच्ची तिनसुकिया सिविल अस्पताल की वार्ड गर्ल जीना मणि गोहाई के जरिए एक पुलिस कांस्टेबल और उनकी पत्नी को सौंप दी गई। आरोप है कि इस सौदे में 1 लाख रुपए से अधिक की मांग की गई थी। 25 जुलाई को बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर जब उसे अस्पताल लाया गया तो बाल संरक्षण विभाग को संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि बच्ची को गोद लेने की कोई वैध कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। बाल संरक्षण विभाग की शिकायत पर पुलिस ने स्वास्थ्य कर्मी जीना मणि गोहाई को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तिनसुकिया से अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट। ইয়াতটো চাবলৈ গ'লে অকল 13 তাৰিখে ৰাতি ডেলিভাৰী হৈছিলে 3:37 আৰু পিছদিনাখনে তেওঁলোকে হস্পিটেলৰ বিনা অনুমতি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সাইন কৰি ছুটি লৈ গৈছিলে। এডপটিভ পেৰেণ্টছে কিন্তু এডমিট কৰিছে যে আমি এইটো তুলি লৈছোঁ, আমি বাচ্চাটো তুলি লৈছোঁ। বাচ্চাটো তুলি লৈ তেওঁলোকে এখন আনৰেজিষ্টাৰ্ড ষ্টেম্প পেপাৰ দেখাইছে, কোনো নাই লিখা মেলা দুইটা আণ্ডাৰটেকিং। আৰু সেইটো তেওঁলোকেও সন্দেহ হ'ল আমাৰ টিমটো ইমিডিয়েট ক'লে আপোনালোকে আমাৰ অফিচত আহি কনচাৰ্ণ দেখাওক, মানে লিগেল ডকুমেণ্টছ দেখাওক। সেইমতে তেওঁলোক আহিলে, ইয়াতে আহি যেতিয়া সোধপোছ কৰোঁ পিছত ওলাইছে যে তেওঁলোকে যি বায়'লজিকেল পেৰেণ্টছ তেওঁলোকৰ লগত যোগসূত্ৰই নাই। তেওঁলোকৰ বাচ্চাটো দিছে এগৰাকী, তেওঁলোকে নাৰ্ছ বুলি কৈছে। মই পিছত খবৰ লওঁতে গম পালোঁ মানুহগৰাকী নাৰ্ছ নহয়, জীনা গোহাঁই নামৰ এগৰাকী মানুহ, তেওঁ ৱাৰ্ড গাৰ্ল তিনচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলত। বাচ্চাটো লৈ আহিলে, আহি বেলেগ এটা ফেমিলিত তেওঁ দিলেহি। ফেমিলিটোক দিলে সুবচনী তিনিআলিত, আৰু সুবচনী তিনিআলিত দি বেলেগ মানুহে গম পায় সেই বুলি সেই ফেমিলিটোক এই ৱাৰ্ড গাৰ্লগৰাকীৰ লগত 2 দিন ৰাখিলে যে যিগৰাকী নাৰ্ছে তেওঁক 1 লাখতকৈ বেছি পইচা দিব লাগিব বুলি তেওঁক ডিমাণ্ড কৰিছে। এটা বেচা কিনাৰো কথা এটা আহি গ'ল। সেইটো কাৰণে আমি এটা FIR দিছোঁ গোটেই ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত।